Namaste, pranams to everyone. So, before we start the Parayanam, let us do Guru Vandanam. We will chant one Dhyana Shloka. Then I will teach the last verse, the completion verse. And then we will chant the entire Sahasranamam from the beginning along with the panelists. गुरुरेव गतेर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो. We will chant one Dhyana Shloka. सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्. Let me reshare my screen. Think we had stopped at 182nd verse. So we'll start from 183. Shri Shiva, this is the last part. Shri Shiva, Shiva Shaktiyaikya Rupini, Lalitambika. Shri Shiva, Shiva Shaktiyaikya Rupini, Lalitambika. So in Shiva Shaktiyaikya, we have K, Ta, Ya and Shiva Shaktiyaikya. It will become and K and Ya. Rupini, R is a Dirgha here. Yevam Shri Lalita Devya Namnam Sahasrakam Jaguhu. Since there is a Ja which is a Vyanjanakshara, so we have an Anuswara, we will be chanting this as Sahasrakam Jaguhu. Shri Shiva Shiva Shaktiyaikya Rupini Lalitambika Yevam Shri Lalita Devya Namnam Sahasrakam Jaguhu. Sai Smriti. Shri Shiva Shri Shiva Shri Shiva Shiva Shaktiyaikya Rupini Shiva Shaktiyaikya Rupini Shiva Shaktiyaikya Rupini Lalitambika 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 Shri Shiva Shiva Shaktiyaikya Rupini Lalitambika Shri Shiva Shiva Shaktiyaikya Rupini Lalitambika Shri Shiva Shiva Shaktiyaikya Rupini Lalitambika Yevam Shri Lalita Devya Namnam Evam Shri Lalita Devya Namnam Evam
श्रीललितादेव्या नाम्ना सहस्रकञ्जगुः साहस्रकं जगुः साहस्रकं जगुः एवं श्रीललितादेव्या नाम्नां सहस्रकञ्जगुः एवं श्रीललितादेव्या नाम्नां साहस्रकं जगुः एवं श्रीललितादेव्या नाम्नां साहस्रकं जगुः. So here in the second line, if you are taking a pause after Sri Lalita Devya, then we will chant the Visarga. Evam Sri Lalita Devyah Namnam Sahasrakam Jaguh. एवं श्रीललितादेव्याः नाम्नां साहस्रकं जगुः एवं श्रीललितादेव्याः नाम्नां साहस्रकं जगुः Shri Shiva Shiva Shakyaikyarupini Lalitambika एवं श्रीललिता देव्या नाम्नां सहस्रकञ्जगुः श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललिता देव्या नाम्नां साहस्रकं जगुः श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललिता देव्या नाम्नां साहस्रकं जगुः. So in this verse, in the first line, as you see, we have three names, Shri Shiva, Shiva Shaktiaikya Rupini, and Lalitambika. This is the last verse of Lalita Sahasranama Stotra. In the next class also, we will chant, revise this, and I will teach this again. The completion part, Meenakshi, Iti Shri Brahmanda Purane Uttarakhande, Kha is a Mahapranakshara here. Shri Hayagrivagasthya Samvade, Shri Lalita Sahasranama Stotra Kathanam Sampurnam. So, in Kathanam, Tha is a Mahapranakshara. Iti Shri Brahmanda Purane Uttarakhande, Shri Hayagrivagasthya Samvade, Shri Lalita Sahasranama Stotra Kathanam Sampurnam. Iti Shri Brahmanda Purane. इति श्री ब्रह्मांड पुराणे इति श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तरखंडे उत्तरखंडे श्री हयग्रीवागस्त्य संवादे श्री हयग्रीवागस्त्य संवादे श्री हयग्रीवागस्त्य संवादे श्री ललिता सहस्रनाम श्री ललिता सहस्रनाम श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्र कथनम संपूर्णम So we just chanted now the last verse and the ending part of it. In the next class also, we will chant this again. I'll be teaching this again. Now, what we will do is today we will
chant the entire Sahasranamam from the beginning. We will try to complete it in 45 minutes. So let me reshare the screen so that it's easy. So this is basically for as a revision for all of us before the closing class. So let us start with the starting part, and then we will also do the so I request the panelists to be ready to repeat. We will try as much as possible to chant the entire Sahasranamam today. In case we run out of time, we will continue in the next class also. So we'll start with the Nyasa. Om Asya Shri Lalita Sahasranama Stotramala Mahamantrasya ॐ अस्य श्रीललिता सहस्रनामस्तोत्रमाला महामन्त्रस्य ॐ अस्य श्रीललिता सहस्रनामस्तोत्रमाला महामन्त्रस्य Vashinyadivaగ్దేవతా ऋषयः वशिन्यादिवाग्देवता ऋषयः वशिन्यादिवाग्देवता ऋषयः. You can chant only once, repeat only once the entire verses, whatever I chant, okay? I'll repeat again. Om Asya Shri Lalita Sahasranama Stotramala Mahamantrasya Vashinyadivagdevata Rishayah ॐ अस्य श्रीललिता सहस्रनामस्तोत्र वशिन्यादिवाग्देवता ऋषयः Anushtup Chandaha अनुष्टुप् छन्दः Shri Lalita Parameshwari Devata श्रीललिता परमेश्वरी देवता Srimadvagbhavakuteti Bijam श्रीमद्वाग्भवकूटेति बीजम् Madhyakuteti Shaktihi मध्यकूटेति शक्तिः Shaktikuteti Kilakam शक्तिकूटेति कीलकम् Moola Prakrutiriti Dhyanam मूलप्रकृतिरिति ध्यानम् Om Mama Shri Lalita Mahatripura Sundari Prasada Siddhi Dwara ॐ मम श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी प्रसादसिद्धिद्वारा Chintita Phalavaptyarthe चिन्तितफलावाप्त्यर्थे Jape Viniyogaha जपे विनियोगः Sinduraruna Vigrahan Trinayanam Manikya-maulispurat Taranayaka Shekharam Smitamukhi-mapinavakshoruham Panibhyamalipurnaratnachashakam Raktotpalam Bibhratim Saumyam Ratnaghatastha-raktacharanam Dhyayet Paramambikam. सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्.
अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम्। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम्। ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम्। सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्। सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बर श्रीहयग्रीव उवाच श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता। श्रीहयग्रीव उवाच श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता। उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला। उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला। मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला। मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला। चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता। चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता। अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका। अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता
मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परीवाह चलन्मीनाभलोचना वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिणासाभरणभासुरा नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिणासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरीक्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला कदम्बमञ्जरीक्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभूः नवविद्रुमश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगन्तरा शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तित्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपी मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपी मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्य सूत्रशोभितकन्धरा अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफलान्विता कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्वयी कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्वयी लक्ष्यरोमलताधारता समुन्नेयमध्यमा स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रया लक्ष्यरोमलताधारता समुन्नेयमध्यमा स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषिता अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता
नखदीधिति सञ्छन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा नखदीधिति सञ्छन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मरालीमन्दगमना महालावण्यशेवधिः सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मरालीमन्दगमना महालावण्यशेवधिः सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढसिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता सम्पत्करी समारूढसिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढमन्त्रिणी परिसेविता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढमन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढदण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिका क्षिप्तवह्निः प्राकारमध्यगा गिरिचक्ररथारूढदण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिका क्षिप्तवह्निः प्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचितविषङ्गवधतोषिता भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचितविषङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा महागणेशनिर्भिन्नविघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी
महागणेश निर्भिन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता भंडासुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेव संस्तुतवैभवा कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा नेत्राग्निसन्दग्ध कामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा कण्ठादः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधो भागधारिणी कण्ठाधः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्न कट्यधो भागधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना
शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा नहि श्रूयते न श्रूयते वा? हा आम् आं श्रूयते वा? श्रूयते निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा निष्कारणा निष्कलङ्का निरुपाधिर्निरीश्वरा निरागारागमथनी निर्मदा मदनाशिनी निष्कारणा निष्कलङ्का निरुपाधिर्निरीश्वरा निरागारागमथनी निर्मदा मदनाशिनी निश्चिन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममता हन्त्री निष्पापा पापनाशिनी निश्चिन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममता हन्त्री निष्पापा पापनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निस्संशया संशयघ्नी निर्भवा भवनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निस्संशया संशयघ्नी निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा धन्यवादाः. So till 1 to 50 we had the panelists also chanting because 1 to 50 are little long verses and takes more effort in terms since they are long names. So from the next one I will chant. I request as a revision please to follow the chanting. दुष्टदूरा दुराचारशमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी
माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी मृडप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरवपूजिता महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुरसुंदरी चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी गणसेविता मनुविद्या चन्द्रविद्या चन्द्रमण्डलमध्यगा चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्रकलाधरा चराचर जगन्नाथा चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमप्रभा पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी ध्यानध्यातृध्येयरूपा धर्माधर्मविवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ती तैजसात्मिका सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविन्दरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पञ्चकृत्यपरायणा भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी उन्मेषनिमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात् आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविधायिनी निजाज्ञारूपनिगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा श्रुतिसीमन्तसिन्दूरी कृतपादाब्जधूलिका सकलागमसन्दोहशुक्तिसम्पुटमौक्तिका पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अम्बिकानादिनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता नारायणी नादरूपा नामरूपविवर्जिता ह्रीङ्कारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना रञ्जनी रमणीरस्या रणत्किङ्किणिमेखला रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसघ्नी रामा रमणलम्पटा काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया कल्याणी जगती कन्दा करुणारससागरा कलावती कलालापा कान्ता कादम्बरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणी मदविह्वला विश्वाधिका वेदवेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिनी क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता क्षेत्रपालसमर्चिता
विजया विमला वन्द्या वन्दारुजनवत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्नि मण्डलवासिनी भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाशविमोचिनी संहृता शेषपाषण्डा सदाचारप्रवर्तिका तापत्रयाग्निसन्तप्तसमाह्लादनचन्द्रिका तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा चितिस्तत्पदलक्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी स्वात्मानन्दलवीभूतब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः परा प्रत्यक्षितीरूपा पश्यन्ती परदेवता मध्यमा वैखरीरूपा भक्तमानसहंसिका कामेश्वरप्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता शृङ्गाररससम्पूर्णा जया जालन्धरस्थिता वोड्याणपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी रहो यागक्रमाराध्या रहस्तर्पणतर्पिता सद्यः प्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता षडङ्गदेवतायुक्ता षाड्गुण्यपरिपूरिता नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्बाणसुखदायिनी नित्या षोडशिकारूपा श्रीकण्ठार्धशरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्यास्वरूपिणी महाकामेश नयन कुमुदाह्लादकौमुदी भक्तहार्दतमो भेद भानुमद्भानुसन्ततिः शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्तिः शिवङ्करी शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचामगोचरा चिच्छक्तिश्चेतनारूपा जडशक्तिर्जडात्मिका गायत्री व्याहृतिः सन्ध्या द्विजबृन्दनिषेविता तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता निस्सीममहिमा नित्ययौवना मदशालिनी मदघूर्णितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभूः चन्दनद्रवदिग्धाङ्गी चाम्पेयकुसुमप्रिया कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्लाकुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिः पुष्टिर्मतिर्धृतिः शान्तिः स्वस्तिमती कान्तिर्नन्दिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी सुमुखी नलिनी शुभ्रूः शोभना सुरनायिका कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता पायसान्नप्रिया त्वक्स्था पशुलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्तिसंवृता डाकिनीश्वरी अनाहताब्जनिलया श्यामाभावदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वलाक्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता
कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बा स्वरूपिणी मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्नप्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता मेधोनिष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता दध्यन्नासक्तहृदया काकिनी रूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्थिसंस्थिता अंकुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना मज्जा संस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता हरिद्रानैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सर्वौदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधामतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसामत्ता मातृका वर्णरूपिणी महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता महनीया दयामूर्तिर्महा साम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्षकिङ्करीभूतकमला कोटिसेविता शिरस्थिता चन्द्रनिभा भालस्थेन्द्रधनुः प्रभा हृदयस्था रविप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी धरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेविता आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्डजननी दिव्यविग्रहा
क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीला क्लुप्तब्रह्माण्ड मण्डला अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठनिवेशितनिजाश्रिता राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमती मही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया स्वतंत्रा सर्वतंत्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी. We have chanted till 140. If we can extend for another 10 minutes, we can complete it. If you are all okay with it, we can do that. Please respond to me on chat so that I know what you all feel about it. Or you can all raise your hands so that I get to know if you are all okay to continue. I will be able to take a decision. Dhanyavadaha. So I will continue and we will complete and then we will close the class. Thank you for your understanding. Chitkalananda Kalika Prema Rupa Priyankari Nama Parayana Prita Nandi Vidya Nateshwari Mithya Jagadadhisthana Muktida Muktirupini Lasya Priya Layakari Lajjarambhadi Vandita Bhavadava Vrishtif Paparanyadavanala Daurбhagyatula Vatula Jaradhvantara Viprabha
भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकि घना घना रोगपर्वतदम्भोलिर्मृत्युदारुकुठारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डासुरनिषूदिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया वीराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्ताण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणी न्यस्तराज्यधूः त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परापरा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक् कामरूपिणी कलानिधिः काव्यकला रसज्ञा रसशेवधिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा परञ्ज्योतिः परन्धाम परमाणुः परात्परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्दाम वैभवा वर्णरूपिणी जन्म मृत्युजरा तप्त जन विश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्धविग्रहा कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनत्कनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी अजाक्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अन्तर्मुखसमाराध्या बहिर्मुखसुदुर्लभा त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधाश्रुतिः संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी
अयोनिर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी धराधरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमङ्गली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यर्चनप्रीता शोभना शुद्धमानसा बिन्दुतर्पणसन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा अनघाद्भुतचारित्रा वाञ्छितार्थप्रदायिनी अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललिता देव्या नाम्नां साहस्रकञ्जगुः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्यसंवादे श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रकथनं सम्पूर्णम्. Dhanyavadaha to all of you for having waited for this much time for extending the class. I'll just take 2 more minutes just to share a quick announcement. Next class, that is on Tuesday, we will have the valedictory, which is the closing part of the class. So we will chant only few verses on that day. So I really wanted to chant the entire Sahasranama once in this class. As you know, as a prayer to Lalitambika to bless us all who have been part of this wonderful Lalita Sahasranama learning journey. So I'm happy that, you know, almost all of them have stayed back, even though the class got extended, and I'm very thankful to you for all of that. So next, that is this coming Tuesday, that is on 10th, we will have the valedictory. And after the class, I'm here for a few more minutes.
So you please put a message on the chat for any of the quick queries you might have. You will also get a mail about the last class, the next class. Just to give you an idea, the structure of the class will be, there will be we will be chanting the Dhyanam and few verses only in the next class as a Samarpanam of the closing ceremony. And there will also be experience sharing. So some of you would want to give some feedback. You want to probably share your experience, how the learning went for you all. What could be the improvement points and basically what you feel about the class. So that will be the structure of the session on Tuesday. So any questions? Let me quickly have a look at the questions. I'll try to. Satish Rajagopalan Mahodaya, please send me a mail on my mail ID. I will argue with your number. I will add you. I'll get you added to the group. In case if not, you are not able to join through the link given. I'll put my mail ID again in the chat box. Regarding any practice sessions, what we can do is probably after the next class, that is on the valedictory closing. If you all feel that you need one more revision class, I will request the Vyoma team to set up some day, maybe in the coming weeks, one of the Tuesdays or Fridays, a revision class where you can join and you can chant like how we do in the regular class and practice. That is after the valedictory. I will request Vyoma team to set up a separate class where you will get a mail and you can join if you all feel that you need a revision class. Otherwise, you can look at the recordings and we can do it. Okay. How can we practice shlokas daily? Radhika Bhagini. So, like anything that we learn, a daily practice, sitting and chanting. Yes, not first time, maybe initial period for few days or sometimes maybe a month. It will take us a long time to chant the entire Sahasranamam because we will be still in the learning mode. But if you do that, it will become internalized into your system. So you will become much more perfect, and also the impact of the Sahasranama chanting you will start seeing. So how to practice? There's no shortcut. Daily practice. Just take a quick look if there are any other questions. If any of you are in a hurry, please feel free to leave. I'll be here for a few more minutes just to answer the questions. So regarding future practice, like I said, I will request the Vyoma team to schedule one session where we can have a practice session. In future, regarding any satsang and other things, I will discuss with the team and I'll keep you posted on it. But however, please note, every year during the Navaratri, we will have a live Parayanam. We will have a complete Sahasranama Parayanam. So you will all get a mail with regard to that. Apart from that, if you are organizing any other event where we chant as a team together, as a group, you will get posted. I will give this feedback to Vyoma team and we'll revert to you on that whenever it is possible. Yes, we will have assessments in the end. Let me just quickly put my mail ID so that if anyone is in a hurry to leave, can leave the session. Okay, I have posted my mail ID here for the benefit of all. So please feel free to write to me and anything you want to ask about the Lalita Sahasranamam course. Nyasa, yes, Nyasa, I have taught the Nyasa today. We will repeat that again in the next class. Yes, I was talking about assessment. We will have assessments in the end. We will talk more about it on the closing ceremony day. As I had told earlier, there will be two types of assessment, Parayanam assessment and this Smaranam assessment. We'll talk to you, we'll give you more information
you will also get mail regarding that assessments. I have posted, I have typed out my email ID on the chat box. So please write to me if any of you are finding it difficult to join the WhatsApp group, either because you don't have the link or you're clicking on the link and you're not able to join. In both the cases, please put a mail to me with the exact problem. I will I'll provide you the link in the first place. And those of you who are not able to join the link, I will work with the backend team to get you added to the WhatsApp group. Okay, Jyoti Bhagini. Yes, we did a fast-paced recitation today because in this 1 hour window, we had to complete. So this is the pace which we could do, and even then we took a little bit of extension. We will try to do it some other time again. Maybe we will do a recording and we can upload it for you. The dates for the assessment, you will get, you will have sufficient advance notice to practice and attend the assessment, so don't worry. Klinkari is the right assessment, right pronunciation for the word Divya Srinivas Bhagini. Okay. This question has been asked by many of you regarding rules about chanting Lalita Sahasranamam. So basically, like any other stotra, since this is a mantra, this is a stotra, so usually it is learned Guru Mukhena, and since you all have learnt it now, in my only humble request to all of you is when we chant it, what is absolutely essential is bhakti, shraddha, and of course, you know, when we chant this, it is always, it is a mandatory thing. Shuddhata, we will take bath, and during the morning times we light the lamp and chant, or during the evening times we will light the lamp and chant. You can also chant it anytime during the day, provided you are in a your environment is good, in a clean place like a temple or home or whatever. And of course, like I said earlier, bhakti and shraddha. So there is for the Sahasranamam Parayanam, the way we are chanting, bhakti is the most important thing. If we are doing the Sahasranama Archana Puja, then, you know, we will follow the other aspects, like, you know, Asanam, Padyam, Arhyam, Achamaniyam, all this will follow the Shodashopachara Puja thing. But if you are doing the Parayanam, Bhakti and Shraddha is the most important thing. There is already a recording available on YouTube of the previous batches. We also have a recording of what was done on the live Parayanam day, which is available on YouTube, Balwant Surti Mahodaya. So, so please feel free to look into those recordings. I will also try to give another audio recording of the Sahasranamam. So I think okay, like I'll put my mail ID again. Those of you who are saying that you're not able to see my mail ID, I'm just typing it out again, and I'll read it out also. sandhya.vyoma@gmail.com. This is my mail ID. sandhya.vyoma@gmail.com. You will be given enough time for assessment, don't worry. A small request, please put your number if you want me to add it to the WhatsApp group onto my mail ID, not on the chat window. Give me your numbers, write to me on the email ID, on the Gmail ID that I have given, not on this chat window, because immediately I'll not be able to do that. Okay, Kshama Prarthana. Yeah, we can do a Kshama Prarthana. Generally, Aparadha Sahasrani Kriyante Aharnishamaya Dasoyam Iti Mamatva Kshamasva Parameshwara Parameshwari. For all the aparadhas we do, it can be even the pronunciation aspects.
So Aparada Kshamapana, you can do that. We can also do the Mangala Shloka, which I chant at the end of the class always, which is, you all know, which we will do it right now. Okay, so I hope I have covered most of the questions. If anything is left out, please write a mail. You may experience a bit of delay in getting the response, but I will try my best to respond at the earliest. Let us do the Mangalam. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते. Ananta pranams to all of you. Dhanyavadaha. Punarmilamaha. Let us meet on Tuesday at 7 p.m. IST. Ram Ram Ram.